you also for being present with Santa Maria Abela, a trade attaché at the Belgian Embassy. So tonight is the celebration of the cinema, and also it was an opportunity for us to raise a topic, relevant topic in Philippines, but not only, because you will see from the two movies, and in particular the feature movie called Young Mothers by the multi-awarded filmmakers, the frères Dardenne, the brothers Dardenne, that this topic is also relevant in Belgium, not only in France and all over the world. So it's also a way, because when we co-organize events with the Embassy of Belgium to celebrate the francophonie, the French speaker community. So, of course, the movie will have subtitles in English. No worries. It is also a way for you to discover the French language. So I would like also to thank La Vie Parisienne to allow us to use this room for, and also our top NGOs partner, because after the movie we will be very pleased to see and to listen the panelists, because there will be a panel discussion with the Glory Reborn NGO who are specialized to welcome the young mothers. We will explain all of this. So we have two panelists, two representatives of this NGO. Then we will have the representative of Les Enfants de l'Écran, a French NGO. Maybe you know C'est Vous, because you are here for several years. And also, thank you for accepting to be the moderator, a representative of IECC. Thank you. So now I would like to call Santa Maria from the Belgian Embassy to also share a few words. Please, Santa Maria, the floor is yours. Good evening. Magandang gabi. Now, I'm Mia Abela. I'm the Commercial Counselor at the Embassy of Belgium. I'm actually here to represent the ambassador and read her speech that I just got Friday. So indulge, please, that it seems to be a long one. So, good evening, ladies and gentlemen, distinguished guests, dear friends. I'm delighted to be with you this evening and have the privilege of conveying the message in behalf of Her Excellency Vladislava Yevdonova, Ambassador of Belgium to the Philippines, who unfortunately could not join us now, but she's on her way. So I think she said she's arriving at 7:30, so if it's 8 o'clock, she'll be able to join in the panel, as well as the Honorary Consul Alison Benedicto, who will have to fetch her also from the port and bring her here. So to start off, it's a pleasure and honor to welcome you tonight to the special screening of Jeune Mère, a Belgian film that invites us into a profoundly human, intimate world. This screening is particularly meaningful as it takes place within the framework of two important celebrations. First, our Belgian National Day celebration in Cebu, a cherished tradition that has brought together members of the Belgian community, Filipino friends, and valued partners for over a decade to celebrate Belgium's national identity and shared values. Second, this year marks the 80th anniversary of diplomatic relations between the Philippines and Belgium. An important milestone that celebrates 8 decades of friendship, cooperation, and people-to-people exchanges between our two countries. Together, these occasions provide a wonderful opportunity to reflect on our enduring partnership and to further strengthen the bonds that unite Belgium and the Philippines. Before going any further, I would like to express my sincere gratitude to Alliance Française de Cebu, Director Nicolas Fascini, because it's like Italian. I asked him earlier, like, Pacino? Italian?
Filipino, the French version. Both are okay. For graciously hosting us this evening and for their invaluable support in making this screening possible. Their commitment to cultural exchange and artistic dialogue plays a vital role in bringing communities together through culture. I also would like to warmly acknowledge our partners and guests who have joined us tonight. Ms. Tom Plant, Representative and Project Manager of IECD Philippines, Representative from Gloria Reborn, notably Mrs. Tricia Colleen Sandalo, Gloria Reborn Ambassador, and Ms. Gladys Hill Parminal, Psychologist and Maternal Wellness Officer, as well as our friends from the Zamfang Buicon. We are grateful for their presence and for the important work they undertake in support of women, children, and families. Cinema is one of the most powerful ways to build bridges between cultures, and tonight's film is an excellent example. Jeune Mère is the latest work of two Belgium's most celebrated filmmakers, Jean-Pierre and Luc Dardenne, internationally known as the Dardenne brothers. Over the past decades, they have become some of the most influential voices in contemporary European cinema, earning international acclaim and numerous prestigious awards, including multiple Palme d'Or distinctions at the Cannes Film Festival. What makes their cinema so distinctive is its profound commitment to realism. The Dardenne brothers are known for their minimalist approach, natural lighting, handheld cameras, and an intimate focus on their characters. Their films often follow individuals confronting difficult social realities, people facing moral choices, economic uncertainty, and the personal transformation. Yet, despite the challenges they portray, their stories are never without hope. They reveal the dignity, resilience, and humanity of ordinary people, inviting us not only to observe their experiences, but also to empathize with them. In Jeune Mère, the Dardenne brothers turn their attention to young mothers, women navigating a pivotal and often vulnerable moment in their lives. Faced with responsibility, uncertainty, and the search for support, identity, and better future. So it's better future for their children. These young women embody struggles that are both deeply personal and universally relatable. Through sensitive and authentic storytelling, the film invites us to reflect on themes of motherhood, solidarity, courage, and resilience. This evening screening also offers an opportunity to connect the film's themes with realities and initiatives in the Philippine context. Following the screening, we will have a panel discussion featuring representatives from organizations working closely with mothers, children, and the vulnerable communities. We hope this conversation, these conversations will foster meaningful exchanges, raise awareness, and highlight the important contributions of civil society dedicated to supporting young families and empowering women. As you watch the film, I encourage you to immerse yourselves in its quiet intensity, to listen closely to its silences as much as to its words, and to reflect on the emotions and questions it echoes. Tonight, through this Belgian story, we celebrate not only the art of cinema, but also our shared humanity and experiences, hopes and challenges that transcend borders and connect us all. Thank you for joining us this evening, and I wish you a thoughtful, enriching, and moving view. Thank you. Thank you, Isabella. Just a final word about the first short movie that we will screen. So, as in the feature movie, you have understood, we
shall feel the relationship between the future newborn and the mother, all the aspects of the motherhood. They shot the French movie, directed by Chloé Joannet. We see it's a comedy, so she decided to share with a certain sense of humor the fatherhood, the relationship between a father and the teenager. So you will see it's a short movie, it's a comedy. We have decided to start like this also, and after, in the row, don't need to see it, we will screen immediately the future movie, Young Mothers. Thank you so much for your presence, and let's see after the screening for the panel discussion. Thank you. We will adjust the technique. You have to try. No, I cannot. I would like to jump. So what happened? The speakers must be up front. Maybe someone from Levy can be available now. Allez, 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 ouais.
Waouh. Il lui a quel poste ton fils là? C'est quoi? Ah, je t'embrasse pas, j'ai sué du dos. Elle est où ta bosse? Je sais rien, moi. Ah, mais je suis pas foutue de foutre la main sur elle depuis tout à l'heure. Ils ont avancé l'heure du concours. Il faut que tu me la trouves absolument. Donc, dans le formateur, pour la trouver. Et tu me la vois. Je suis un peu bébé, je suis un technologue, je suis un peu les potes, je l'aurai. Ok, d'accord. Bisous. Je m'en occupe, d'accord? Ouais. C'est quoi ça? Ah, c'est ma fille, c'est. Voilà. Elle fait partie du club de touring. Oui, c'est un sport, c'est un mélange de danse, de gymnastique, voilà, tout ça rythmé par un bateau, c'est très physique, hein, c'est un truc de... D'accord. Donc en fait, ton fils, c'est pas une d'origine. Non, la fille, en fait. Ah bon? Allez, c'est bien, serre la main, là, oui. C'est bien, les garçons. Serre la main, voilà. Serre la main. Salut, c'est Jeanne, je suis pas dispo. Laisse un message. Ah non, je les écoute pas. Bon, Vanessa. oui, Vanessa, très bien. Dis-moi où elle est, ils ont changé son horaire de passage. Ouais. Tu veux de l'argent? Très bien, tu veux de l'argent? Tiens, voilà. Bon, je veux une barquette de frites à la buvette. D'accord. Plus une chico. Tout ce que tu veux. Elle est derrière le gymnase. Mais l'info vient pas de moi, ok? Sinon, je dis à tout le monde que tu m'as touché les fesses. Bolos. Jeanne! Attends, papa, je fais tout ces trucs. Suis-moi vite. Hein, on parlera de la club plus tard. Ils ont avancé ton passage, fais-moi confiance. Vas-y, fonce. C'est bien, on va le faire. C'est super là-bas. Mais papa, mais tu fais quoi là? Non, tu veux plus d'abord. Enfin, non. Ma fille, ma très grande fille, hein, t'inquiète pas, tout va bien, on va arranger ça, on va gérer le problème, c'est pas un problème, hein, enfin, je veux dire, tout le monde passe par là. Non, je veux dire, toutes les femmes passent par là. Enfin, ta mère, même ta mère est passée par là d'ailleurs. Et ta grand-mère aussi, oui, ta grand-mère est passée par là, enfin, c'est tout à fait naturel, c'est même beau, c'est très beau, c'est flippant aussi. Mais papa, il se passe quoi là? Ma fille, t'as terrible là. Et t'as fait une tache sur ton justo. Alors, attends. Enlève ton justo. Allez, va changer vite. Ça va? Ça va. Ok. Ça part. T'inquiète pas, tu seras pas en retard à ta compétition. Je suis là, ça va. Là, t'en fais pas. Et puis regarde, là, c'est chouette, non? On vient tout ensemble, c'est un boulot, non? Mais pas du tout. Ouais. Nickel, c'est parti. Je sèche. Ok, bon, c'est encore un peu dur, mais ça passe. C'est bon. Ça va, pleure pas, hein? Faut juste prendre un tampon. Bien. Un tampon dans un vestiaire d'ici, là, c'est pas possible. Tiens, allez, tiens. Prenez une grande inspiration, détendez-vous. Téléfermement l'application. Ok. Assurez-moi que le tissu est tendre vers le bas, vers l'extérieur, vers le bas. On agit légèrement vers le haut, en direction du son. Ok, glisser d'un pont, vers l'applicateur, et ça. Bon, ça va? Enfin, voilà, ça va l'air si compliqué que ça. Mais papa, je sais mettre un tampon. Ah bon? Bah oui, ça fait un an que j'ai mes règles. Ah oui? Oui. Ouais. Pourquoi tu pleures? Mais parce que non seulement je suis en train de me faire jeter comme une merde par mon mec, mais en plus de ça, il y a mon père qui débarque comme enfant, qui me par le bras comme un bébé. Il doit penser que je suis une grosse bouffonne. C'est qui Dylan?
Bah. C'est mon mec, quoi. Mais. Pourquoi tu m'as pas dit? Je voulais te le dire, mais j'avais peur que ça te rende triste. Mais pourquoi? Me rendre triste, pourquoi? Bah. À cause de maman qui t'a quitté. Alors, écoute. C'est des histoires d'adultes, ça, d'accord? Hein? C'est vrai que. En ce moment, c'est un peu compliqué, mais. Je te promets que ça va aller mieux, d'accord? Tu sais, avec maman, on a tout fait. On a été au bout de notre histoire. Comme ça, au moins, maintenant, on n'a aucun regret. Et j'aime toujours maman. Différemment, mais je l'aimerais toujours. Il n'y a pas qu'une seule forme d'amour, tu sais. Il n'y a pas de règle. À part aujourd'hui. Bon, et la clope? C'est Diane. Ah ouais, d'accord. Donc il te fait fumer, il te quitte ce gros naze. Arrête. J'ai pas envie d'en parler. Mais pourquoi? Tu peux tout me dire, hein? Non, mais tu vas t'énerver. Non, mais pas du tout, tu peux me faire confiance. Bah. Tu promets. Promis. Il va faire la sodo. Il en avait déjà fait une avec son ex, ta mère, mais. On fait la solo, c'est un truc normal, le truc ici. Merde, 10h10, putain. Jade! Jade! Qu'est-ce que tu fous là? Elle est où, Jade? Je suis là, viens. Ok, champion, t'es prête? Oui. On a bossé pour ça? Double le final, on est bon? Oui. Allez, va me chercher cette médaille. Hop, le bâton. Voilà. Allez, on ramène la médaille. Allez, je te jure. Ah, regarde. Pardon, je suis un peu secouée tout à l'heure, je suis désolée, mais je les aime trop, ces gosses, quoi. Moi, c'est ma vie. Ta gosse, franchement, ça pourrait être ma fille, hein. Je vois que t'es pas... Là, t'as divorcé, c'est ça? Ah oui, on m'a dit, ouais. Celle qui s'est barrée. Un gâchis, je te jure. Je savais plus la blague. J'avoue plus. Ouais. Du coup, je sais ce que c'est que d'être seule. Alors, si t'as besoin qu'on prenne un drink à l'occasion, que t'as envie, tu me dis. Bon, après, je suis pas à la minute. Hein. Y a pas le feu au lac, ça fait 6 ans que je suis toute seule. D'ailleurs, le jour où Martin il est parti, je lui ai dit, Martin, si tu passes cette fois, alors là, c'est terminé. Bon. En catégorie junior N2 se présente Souli Jade. C'est vraiment une merde, Emmanuel. Médaille d'or! Médaille d'or! Bravo, ma fille. Qui va? T'as tout déchiré, hein? T'as vu sur ligne, c'est encore plus cool que les filles. Aujourd'hui seulement. Hein. Je suis trop fier de toi. Bravo pour ta médaille. T'as d'être un chacal. Merci. Ah, c'est le papa Rachad. Enchanté, Dylan. C'est toi, Dylan? Enchanté.
Enchanté, Dylan. Enchanté. C'est moi, Dylan. Enchanté. Enchanté, ouais. Ah, je peux prendre 5 minutes? Ouais. T'es chaud, ton père. Première place. Allez, les bleus. Ah, il est fier, le papa. Hein. Ouais. Ah, mais tu m'étonnes du bleu. Hein.